लाखों करोड़ों दरूद व सलाम ताजदार अंबिया खातिमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। फजर के नमाज के बाद 100 मरतबा ये तस्बीह पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या रज़्ज़ाक़ो 1 लाख मांगोगे अल्लाह 1 करोड़ देगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सैयद अखलाक हुसैन शाह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। जिस काम के लिए पढ़ा वो काम हो गया। जो वज़ाइफ आज आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही मुजर्रब है। नमाज फ़जर के बाद 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और 100 मरतबा या रज़्ज़ाक़ो अव्वल आखिर 7 बार दरूद इब्राहिमी पढ़कर दुआ करनी है। दरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं, यानी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जिस मकसद के लिए पढ़ा जाए बहुत जल्द कामयाबी मिल जाएगी। मकसद कोई भी हो, कोई नामुमकिन काम हो वो भी मुमकिन हो जाता है। कोई बीमारी है, तंगदस्ती है, या कोई दुश्मन तंग करता है, या कोई जादू जिन्नात का असर है, इंशाअल्लाह हर काम के लिए मुजर्रब तरीन अमल है। जो ये कलमा पढ़ता है 100 मरतबा, तो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि एक परिंदा पानी के अंदर गोता लगाता है और जब पानी से बाहर निकलता है और परों को झाड़ता है, जितने कतरे उसके परों से नीचे ज़मीन पर गिरते हैं उतने गुनाह माफ़ और उतनी नेकियां आमाल नामे में लिख दी जाती है। वीडियो में बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह पाक इस वजीफ़े के सदक़े मुश्किल से मुश्किल काम हल करवा देता है। एक अहम बात, अगर ये 2 तस्बीह हैं जो ऊपर बताई है पढ़कर 1 मुट्ठी चीनी पर पढ़कर अपने घर के छत पर रख दी जाए तो जितनी दौलत चाहिए उससे डबल दुगनी मिलेगी। ये अमल 7 दिन करना है, यानी 7 दिन आपने ये तस्बीह पढ़कर चीनी पे दम करके ऊपर छत पे रख लेना है। ये वजीफ़ा सब कर सकते हैं, कोई और वजीफ़ा करते हुए भी ये अमल कर सकते हैं। अमल शुरू करने से पहले हस्ब तौफीक सदका देकर शुरू करना है और नमाज की पाबंदी करनी है। जिसने अमल करना है वो 3 बार सूरह फातिहा पढ़कर हमें हदिया करके या अल्लाह लिख दे, इजाज़त है। और अगर किसी को बताना है तो उसको कहें वो 5 बार सूरह फातिहा पढ़कर हमें हदिया करे। उसके बाद आप उनकी जगह कमेंट में या रब लिख देना, उनको भी इजाज़त मिल जाएगी और सब दुआ में भी शामिल हो जाएंगे। जो अस्मा लिखने को कहा जाता है वही लिखा करे, उनका भी अपना सवाब मिलता है। मुअज़्ज़िज़ क़ारीन, आप अहबाब से गुजारिश ख़ास की जाती है कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बहन भाई इससे मुस्तफ़ीद हो। जो भी बहन भाई इससे मुस्तफ़ीद होगा मेरे भाइयों वो आपके हक़ में इंशाअल्लाह ज़रूर दुआए खैर करेगा। ए मेरे मौला करीम, मुझे तौफ़ीक बख्श कि मैं ईमानदारी से अपने तजुर्बात और अपने बुज़ुर्गों का दिया हुआ इल्म खल्क़ खुदा की खिदमत के लिए मनवान पेश कर सकूं। बहुत आसान और मुजर्रब वजीफ़ा है। हम जब भी सबसे पहले कोई कलमा पढ़ते हैं दीन में दाखिल होने के लिए, वो शर्त है कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े। ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह की वहदानियत और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल की ख़त्म नबूवत की गवाही है। आप अपनी ज़िंदगी में मामूल बनाएं कि फ़जर के नमाज के बाद आप हमेशा ये तस्बीह पढ़ लिया करें और साथ में या रज़्ज़ाक़ो की एक तस्बीह भी पढ़ें। ये अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं, अपने घर में सबको बताएं, क्योंकि इनकी बरकत बहुत ज़्यादा है, इनकी फजीलतें बहुत ज़्यादा है। एक तो ये है कि आप जिस मकसद के लिए इसको पढ़ेंगे आपको इंशाअल्लाह कभी दूसरे वजीफ़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
اور دوسری بات کہ اس کے پڑھنے سے بہت زیادہ ثواب نیکیاں ملتی ہے اور گناہ ختم ہوتے ہیں، کیونکہ یہ احادیث سے بھی ثابت ہے اور بزرگان دین کے اقوال بھی ہے۔ اگر اس کو ہر مقصد کے لیے کرتے ہیں تو جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا اس طرح پڑھے، اور اگر خاص رزق کے لیے یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں رزق، کیونکہ آج کل ہمارے ملک کے حالات بہت مشکل ہوتے جا رہے ہیں، غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور اکثر خاندان خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہے۔ برائے مہربانی اس طرح کی کوئی حرکت کرنے سے پہلے صرف 7 دن 100 مرتبہ یہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 100 مرتبہ یا رزاقو، یہ 2 تسبیحیں اپنے پڑھنی ہے۔ ایک موٹی چینی لے اور چینی پہ دم کرے اور چھت پہ رکھ لے، بس یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پاک پڑھ کے آپ دیکھیں گے کہ رزق کیسے آتا ہے، کیسے آپ کے بند دروازے کھلتے ہیں، کیسے ہمارا اور آپ کا رب آپ پہ اور ہم پہ مہربان ہوتا ہے۔ ایک دفعہ آزما کے تو دیکھیں، اللہ کے فضل سے آپ کے سارے بند دروازے کھل جائیں گے۔ یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے، یہ دعویٰ بالکل بھی نہیں ہے، یہ آزمائی ہوئی بات ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی دین ہے۔ ہمیں جب بھی مشکل حالات آتے ہیں، جب بھی کوئی رزق کا مسئلہ ہوتے ہیں، تو ہم اسی کلمے کی برکت سے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور رب مدد کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے در کے سوا ہمارے پاس تو کوئی در ہے بھی نہیں۔ تو کیوں نہ اپنے رب سے، اپنے مالک سے، جو ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل کے صدقے ان سے مانگے۔ میری دعا ہے اللہ پاک آپ کی اور ہماری تمام مومنین مسلمانوں کی تمام مشکلات کو حل فرمائے، رزق کی تنگی دور فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ استخارہ فی سبیل اللہ کرنے کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا واٹس اپ نمبر آپ کے اسکرین پہ چل رہا ہے، اس واٹس اپ کے ذریعے آپ ہمیں اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام میسج کریں، اور جس مقصد کے لیے استخارہ کرنا یا کروانا چاہتے ہیں وہ مقصد بھی لازمی مینشن کیا کرے۔ انشاءاللہ ہم 24 گھنٹے کے اندر استخارہ کر کے آپ سے رابطہ کریں گے، اور اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہم رہنمائی بھی کریں گے فی سبیل اللہ۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو برائے مہربانی اس کو لائک کرے، شیئر کرے، تاکہ دوسرے مسلمان بہن بھائی بھی اس سے مستفید ہو، کیونکہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے۔ اتنے عرصے سے میں نے جتنے بھی وظائف آپ کو دیے یا ہمیں بتائے ہیں، اس میں سب سے آسان وظیفہ یہی ہے۔ ایک دفعہ آزمائیں اور انشاءاللہ فائدہ اٹھائے۔ جزاک اللہ۔